Hi guys, ibalik ko. Naimi sa Garzano nag-grocery. Nagpalit may og mga gamit, supplies, ug iban pa. Kaiba na ako si Kuya Precious. Sila ni Mama Alma ug Papa Lolo. Nagkuha og Chucky. Ditabang ko pag go-jib sa card. Mukuha dapat yung chocolate. Kaso, mahal. Naghanap may shampoo. Sanan, sabon. Nagpalit si Kuya Precious og air freshener. Nagkuha may og chips. Nagpalit sa Chubby. Naglibot-libot anime sa grocery. Hamok-amok na palit. Nagkuha si Kuya Precious og juice. Orange na Nesty. So, perfect na dito. Nagpalit sila bugas. Pagkahuman, ni ato may sa cashier para magbayad. Gihabuan ni Papa Lolo ang amot ni Pamalit. Nagbayad na si Mama Alma. Tapos, nisakay na Mr. Sukjanan. O finally, nagbayad na may Jollibee. Thank you Mama Alma, Papa Lolo, kay Precious.